कामाख्यानगर ब्लॉक सुनियामारू पंचायत सरकारी हाईस्कूल संस्कृत शिक्षक गगन बिहारी मिश्रंकर अवसरकालीन विद्या संवर्धना उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିବାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡେପୁଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୀପକ କୁମାର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳତା ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। मुख्य वक्ता भाव जोगदे शिक्षाविद केशव चंद्र परिड़ा विदायी शिक्षकंकर एही उत्सव में बहु पुरातन छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री जोगदे समस्त धन्यवाद देइथिले। विदायी शिक्षक श्री मिश्र शिक्षादान सहित विद्यालय रे विभिन्न कार्य सहयोग करी समस्तंकर प्रिय भाजन होइछंती बोली कहिथिले। पंचसखा शिक्षा सेतु सभापति विक्रम सामल, ओस्टा जिला सभापति श्रीराम राउत, ब्लॉक संपादक गजेंद्र कुमार नायक, ब्लॉक माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ पूर्वतन सभापति प्रमोद कुमार मिश्र और विनोद कुमार स्वाई, पंडित उपेन्द्र नाथ पंडा प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव जोगदे विद्यायी शिक्षक छात्रवत्सल समयानुवर्तिता कृति शिक्षक और बहु प्रतिभार अधिकारी थिले बोली कहिथिले। एही विद्यालयर अवसर प्राप्त शिक्षक प्रकाश कुमार लेंका, नारायण साहू, पुरातन छात्र प्रद्युम्न कुमार स्वाई, शिशिर कुमार बेहेरा, रीना राणी सामल और रश्मि रंजन दास विदायी गुरुजींकर गुणावली वर्णना करथिले। शेषरे शिक्षक शिक्षयित्री वर्तमान और पुरातन छात्र छात्री ब्लॉक माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ और बहु शुभेच्छु पुष्पगुच्छ उपढौकन मानपत्र और विभिन्न उपहार प्रदान करी संबर्धित करथिले। शिक्षक अंजन कुमार खुंटिया कार्यक्रम संयोजना करथिला बेले शिक्षक सौभाग्य कुमार नंद धन्यवाद अर्पण करथिले। शिक्षक सौभाग्य कुमार नंद, शिक्षयित्री जाह्नवी मल्लिक, शिक्षक लक्ष्मण कुमार नायक, कर्मचारी सौम्यरंजन मल्लिक, अक्षय कुमार साहू कार्यक्रम परिचालना करथिला बेले पुरातन और वर्तमान छात्र छात्री माने सहयोग करथिले। गोटे सुयोग मिला गगन सार को जो अवसरकालीन सभा आसी जोगदेवाकू निश्चित भाव में धन्यवाद देवी विद्यालय कर्तृपक्ष और गगन सार को सार निजे जाए मत पर्सनाली डाकिथे। सभार औपचारिकता भितर मत सबुठ भल लगे गगन सार जो प्राक्तन छात्र छात्री मैंने सार विषय जो भावावेग को प्रकाश कले मनीष फिले शिक्षक तो निश्चित भाव से भल शिक्षक होते से दुर्गत ना शिक्षक ऊर्ध्व को जाई जब प्रकृत गुरु जो दायित्व तुले कौन भाई से छात्र छात्री सहित सीधा सड़क ओतप्रोत भाव में जड़ित होते से जो भावावेग जो छात्र छात्री मैंने प्रकाश करते मत लगे जो सभार औपचारिकता को बहु ऊर्ध्व से जो भावावेग बहुत भल लगे मत समस्ते पढ़ी सारे आम समस्ते जाने पढ़ार भी आवश्यकता ना कारण सार कोरिया लोक आम समस्ते जाने ओरा अधिके समस्ते किसी ना कि जड़ित होते सहित मुझे गोटे कथा कहबी सार का मिछ मनीष रोकठोक कथा कौन जो शेष में जब पुरातन छात्र पक्ष किसी समय तले आसी कहते कहले से समस्त समान प्रधान शिक्षक हूँ स्थानीय लोक हूँ छात्र छात्री हूँ जोटा ठीक सहीटा करती कौन पार्शालिटी करती मन भर कौन आबिलता नए कथा को लुचाती ना जहाँ ठीक कथा से कहती से जड़े भल मनुष्य साधु मनुष्यर लक्षण निश्चित भाव में विभिन्न समय आसिके धन्यवाद करते भगवान आमको सुजोग देते गगन सार जड़े सादा सीधा सरल किंतु निछक मनीष संस्पर्श आसिके उच्चकोटीर गुरु निश्चित भाव में से दुर्मत ना गोटे कथा कहबी सार यहाँ सरकारी रूपे अवसर ग्रहण कर सरकारी विभिन्न अवस्था फास्ट इनिंग्स सर दिगंबर वीडियो दिगंबर ये सारे वीडियो ये
ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ହକମାରି ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କରାଇଥିବା ଆକର୍ଷଣ ପୁରୁଷ ମାନ୍ୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଖିଛି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସଂଗଠନର ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟ। ଆଉ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ସୁଭେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଭାବରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନିହାତି 11 ମାସ କାଳ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଶିକ୍ଷକତା କରିବାର 15-16 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛେ। ମୋତେ ଏଇଠିକି ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡଙ୍ଗର ଭାଇ ଯିଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସିଏ ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମ ଘରଠାରୁ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକିରି ଏଠି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଯେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ କିଛି ଦାନ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମୁଁ ହସି ହସି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ମୋର ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହାରକ ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ମୋର ଜନ୍ମ 7/6/65 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ। ଏଇ 6 ମାସରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦ୍ୟପି 3 ମାସରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲା 6 ମାସରେ ଆମେ ଦରମା ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 7/6/65 7/6/94ରେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ଆଉ ମହାର୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଆମର ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯାହାକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଯେ ସାର୍ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଯେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ